जय जगन्नाथ। आज छुआ आलोचना करवा टिकिरा गोहिरा युद्ध खूब निकटतर एवं बलदेव केउ दिन रजा है बुझीगला। बलदेव किए से कथा पूर्व टपिक रे आलोचना करवा। आज आलोचना करवा ठाकुर केउ दिन रजा हेबे एवं टिकिरा गोहिरी युद्ध केबे हो बुझीगला। यही विषय उपरे आमर महापुरुष अच्युतानंद दास तांकर शिवकल्प शास्त्र किसी प्रमाण देइछंती एवं शून्य संहितार मध्य किसी प्रमाण देइछंती। आ गोटे भल कथा मन रख, टिकिरा गोहिरा युद्ध गोटे युद्ध सरी जाइछि। मुकुंद देव समय जो पुरी राजा मुकुंद देव थिले से समय टिकिरा गोहिरा गोटे युद्ध होइथिला। पुणी भविष्यत को मध्य गोटे टिकिरा गोहिरा युद्ध हब। जेमिति आमर भारतर कुरुक्षेत्र रे थिला युद्ध बुझी ना। ओडिशार सेमिति गोटे कुरुक्षेत्र कहया गले कि से टिकिरा गोहिरा। भारतर कुरुक्षेत्र युद्ध होता द्वापर जुगे सेमती गोटे युद्ध ओडिशार गोटे भयंकर युद्ध हम कौटी ना टिकिरा गोहिरा युद्ध। मुकुंद देव समय युद्ध सरी आगु को आ गोटे युद्ध बाकी अच्छी। एटा केबे हब एवं केउ दिन हेब, जेउ दिन हेब से दिन ठाकुर कौन हे जाजनगर रे रजा हे बुझी ना। एक महापुरुष कौन कहते ना 13 जनकर कली लगी टिकिरा गोहिरी सही रकत नईरे गछ भासीजीव मने रख बार पोई 96 शस्त्र दमन मरिवे कालिया घाई प्रमाण बलदेव नूर्प कान्हू परिचार जाज नग्रे से ही दिन। कहले 13 जनकर कली लगी को टिकिरा गोहिरे टिकिरा गोहिरा रे 13 जनकर कौन हो कली लगी बुझी ना। जो कली लगी एते बाड़िया पिटाई मरिवे रकत नईरे गछ भासीज मन रखबार पोई माने रक्तर धार कौन हो बहीज। 96 शस्त्र दमन मरिवे कालिया घाई प्रमाण से समय 96,000 कालिया घाई कौन हे दमन मरिवे। कालिया घाई हूँ दीटा मन रखी था। गोटे आमर प्राची कूल अच्छी गोटे कालिया घाई आ गोटे अच्छी बाकी पाखापाखि गोटे अच्छी गुप्त कालिया घाई है। महापुरुष कहते कालिया घाई रे केते 96,000 दमन विनाश हे। जो दिन हे से दिन कौन बलदेव नूर्प कान्हू परिचार जाज नग्रे से ही दिन बुझी से ही दिन कौन हे बलदेव रजा है। बलदेव किए पूर्व एपिसोड आलोचना करवा। ये जो ठाकुर रजा हे बुझी ना सेटा केबे घटिबो केउ दिन ये घटना सब कौन हम घट। महापुरुष से शिवकल्प शास्त्र मध्य प्रमाण देइछंती। कहले मास आद्यक्षर मूर्ध निरशीर बृहस्पति संध्या काले एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष राति संदेह न करबारे 13 जनकर कली लगी तर किए भक्तगण विरजा क्षेत्र में लीला लगी न जानिबे दुष्टगण। मास आद्यक्षर मासर आद्यक्षर मास लेखिले तार आद्यक्षर मूल अक्षर किए होची म। मूर्धनिर शिर मूर्धनि बोलते दीर्घईकार बुझी होची एमती पकईकी रोने ना ताको मूर्धनि भी आग कहती 4 पाठ पढ़ला बेले सेटा कहती कौन दीर्घईकार। म दिहरे दीर्घईकार देले कौन है मीन मी रे को मास आसो मीन मास माने चैत्र मास आसो। बृहस्पति संध्या काले एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष राति संदेह न करबारे कहले मीन मास हो शुक्ल पक्ष हो गुरुवार से दिन एकादशीटा भोग करूथिबो
ସେଇ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ମାନେ 13 ଜଣଙ୍କର କଳି ଲାଗିଯିବ ତରକିବେ ଭକ୍ତ ଗଣ। ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି 13 ଜଣଙ୍କର କେଉଁଠି କଳି ଲାଗିବ ନା ଟିକିରା ଗୋଇ ସାହି। ଏଠି ଟିକିରା ଗୋଇ ସାହିରେ ଯୁଦ୍ଧ କଳି ଲାଗିବ କେବେ ନା ମୀନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର। ଏଥର ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେହିଦିନ କ'ଣ ହେବ ଟିକିରା ଗୋଇରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ହେଲେ କେବେ ହେବ ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ଫେରେ শুরু ହେବ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା କେବେ ହେବ? ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମାନେ ବର୍ଷଟାକୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ ଆଜି ଭକ୍ତ ରାମଦାସକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମ ଶୁଣୁ, ଟିକରା ଗୋଇରି ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ଘଟିବ? ନା ଶୁଣ ରାମଦାସ କହିବା ସନ୍ଦେଶ, ହେତୁ ଥାଅ ତୁହିଁ ଦେଇ ଚାରି ଦିଗରୁ ଜନମାନ ପ୍ରବେଶ, ପଡ଼ିବଟି ରଣଭୂଇଁ। ହୋଇ ବେଟି ମେଳ ସମୁଦ୍ର ଉଚୁଳି ଶୁଭିବଟି ମୁଖ ରାବ, ଟିକିରା ଗୋଇରି ଠାରେ ମେଳି ହୋଇ ଠା ଠିକେ ଗୋଳ ବାଜିବ। ଠା ବୋଲନ୍ତେ କେତେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଠା ବୋଲନ୍ତେ 14, ଠି ବୋଲନ୍ତେ ହେଲା 15, ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 29। କହିଲେ 29 ଅଙ୍କରେ ଟିକରା ଗୋଇରେ କ'ଣ ହେବ? ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 29 ମସିହା ନୁହଁ, କଳି କଲ୍ୟାବ୍ଧିତା 5129 ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରୁଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକିରା ଗୋଇରି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? ନା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ। ତାହେଲେ କିବାରେ? ନା ମୀନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର। ଆଉ ସେ ମନେ ରଖିଥା, ସେଟା ପଡ଼ୁଛି, ସେ ତିଥିଟା ପଡ଼ୁଛି। ସେଦିନ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ଭୋଗ କରୁଛି ହେଲା। ଦଶମୀ ତିଥି ଭୋଗ କରୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଭୋଗ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ କଳି କଲ୍ୟାଧିତା 5129 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବ, ସେଇ ସମୟରେ ମୀନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷୀୟ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିବ। ସେହିଦିନ ଗୋଇରା ଟିକିରା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଯେଉଁଟାକ କହନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପରେ କହିଛନ୍ତି, ଗହ ଗହନାଦ ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ ମହି। ମାନେ ଖାଲି ବାଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଏତେ ବଳ ନଥିବ ନା, ଖାଲି ବାଡ଼ିଆ ପିଟାରେ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଗହ ଗହନାଦ ଗ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ ମହି। ଗ ଅକ୍ଷର ମାନେ ତ କ'ଣ? ଗୋହିରା ଟିକିରା। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା? 5129 କଲି କଲ୍ୟାଧିତାରେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋହିରା ଟିକିରା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେ ଦେଖିବ, ଯିଏ ନ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଦେଖିପାରିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ।